તો વડોદરા બ્રિજ દુર્ઘટનામાં બચાવ કામગીરી તેજ થઈ છે। બચાવ કામગીરીમાં 10 થી વધુ એજન્સીઓ જોડાઈ છે। નદીમાં કાદવનું સ્તર ઊંડું હોવાથી જો કે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। 3 મીટર જેટલું કાદવનું સ્તર હોવાથી મશીનરીની કામગીરી એ મુશ્કેલ બની છે। ગુમ લોકો સુધી પહોંચવા માટે ખાસ બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। સંવાદદાતા પ્રશાંત ઘટના સ્થળેથી આપણી સાથે લાઈવ જોડાયા છે। પ્રશાંત, બચાવ કામગીરી જે સતત બીજા દિવસે પણ ચાલુ છે, પરંતુ કાદવનું સ્તર ક્યાંક ઊંડું હોવાને કારણે તકલીફો પડી રહી છે, શું વિગતો? हाँ बिल्कुल थी मयूरी, जे रीतना काले वहेली सवारे 7:30 वागे गंभीरा ब्रिज जे छे ते खड़कज हतो, जे तूटी पड़ता 8 થી વધુ गाड़ीओ अंदर पड़ी हती अने जेमां जानहानि सामे आवी हती। त्यारे तंत्र द्वारा तरत ज बचाव कामगीरी शरू करी देवामां आवी हती। पूरा दिवसनी बचाव कामगीरी बाद आज सवारे फरीथी कामगीरी बचाव रेस्क्यू कामगीरी शरू करवामां आवी हती। 10 થી વધુ एजेंसीओ द्वारा बचाव कामगीरी हाथ धरवामां आवी छे। तो बीजी तरफ नदीनी अंदर जे कादव छे, कादवना लीधे एमनो जे काप होय छे, कापनी अंदर 110 फूटेथी नीचे वाहनों पटकाता कापनी अंदर फसाई जता वाहनों निकाळवा मुश्केल बनी रह्या छे अने वाहनोनी अंदर केटलाक मृतदेहो पण फसायेला होवानुं सामे आव्युं छे। त्यारे हाल हाइड्रो क्रेन अने आ ब्रिज बनावी अने तेनी मददथी वाहनों सुधी पहोंचवानो तंत्र द्वारा प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। कादवनुं जे स्तर छे ते 3 फूट जेटलुं छे, जेना कारणे अंदर जवामां तकलीफ पड़ी रही छे अने जे बचाव कामगीरी छे ते मुश्केली बनी रही छे। त्यारे अत्यारे जेसीबी मददथी माटी नाखीने एक अलगथी अनोखा प्रकारनो ब्रिज बनाववामां आवे छे अने आ ब्रिज उपरथी गाड़ी नजीक पहोंची अने एनी अंदर जे मृतदेह छे ते मृतदेह बहार काढवामां आवशे। सौथी महत्वनी बाबत ए छे के काले 2 ट्रको जे खाबती हती एमांथी एक ट्रकने अत्यारे हाइड्रो द्वारा बहार काढवामां आवी छे अने आ जे ट्रक छे तेनी अंदर एक मृतदेह स्टेरिंगनी अंदर फसायेलो होवानुं स्थानिकोनुं कहेवुं छे। जे अहींया तरवैयाओ छे तेमनुं कहेवुं छे के एक मृतदेह जे छे ते आ स्टेरिंगनी अंदर फसायो छे पण एने काढवा माटे त्यां पहोंचવું मुश्केल होय केम के काप छे अने कापनी अंदर तमामे तमाम गाड़ीओ गरकाव थई गई छे। गईकालथी अत्यार सुधीमां तंत्र द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करीने एक रिक्शा छे, किको गाड़ी छे, एक पिकअप डेलू छे, आ बहार काढवामां आव्या हता अने सवारथी जे शरूआत थई छे रेस्क्यू ऑपरेशननी तेनी अंदर वधु 3 मृतदेह मळी आवता जे मृतदेहनो आंकड़ो छे ते 15 ઉપર पहोंच्यो छे। अत्यार सुधी जे 8 लोको लापता हता तेमांथी 3 लोकोना मृतदेह मळी आवता हजू पण 5 लोको लापता छे। तंत्र द्वारा तेमनी सतत शोधखोळ करवामां आवी रही छे अने आ जे गुम थयेला मृतदेहो छे ते आकलाव तालुकाना बामण गामना 2 अने बोरसद तालुकाना देहन गामना 1 हता। देहन गामना भूपेन्द्र परमार, बामण गामना योगेश पटेल अने अतुल राठोडियाना अत्यार सुधीमां मृतदेहो मळी आव्या छे। आ मृतदेह मळतानी साथे जे आंकड़ो छे ते 15 सुधी पहोंच्यो छे अने हजू आ आंकड़ो जे छे ते વધવાની शक्यताओ दर्शाववामां आवी रही छे। तो बीजी तरफ एनडीआरएफनी टीम द्वारा पण जे रबरनी बोट आवे छे मशीनवाड़ी ए बोट लई अने सतत पाणीनी अंदर तपास करवामां आवी रही छे केम के ज्यारे आ घटना घटी त्यारे चालू वाहनोमांथी केटलाक लोको नदीमां कूदी पड्या हता महिसागर नदीमां अंदर, एटले हाल ते लोकोनी शोधखोळ एनडीआरएफ टीम द्वारा करवामां आवे छे अने जे मशीनरी लगाववामां आवी छे मशीनरी द्वारा तात्कालिक धोरणे आ जे नवो ब्रिज बनाववानी तैयारी जे काचो ब्रिज छे बचाव कामगीरी माटे उपयोगी बने तेनी माटे सतत प्रयत्नशील छे अने मशीनो लागी रह्या छे। जे रेस्क्यू टीम छे अने स्थानिकोनी मदद लई अने दोरडाथी अने हाइड्रो क्रेननी मददथी जे ट्रको छे तेने बहार काढवानो प्रयास करे छे, परंतु माटीना कापनी अंदर आ ट्रको फसाई होवाना कारणे बहार काढवुं नामुश्किल बनी रह्युं छे अने जे दोरडा छे ते तूटी जवाना कारणे વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે। સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે કાલે એક ટ્રક જે હતી તે ઉપર દેખાઈ રહી હતી પરંતુ અન્ય ટ્રકો દેખાતી નથી અને આજે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન દરમિયાન તંત્ર દ્વારા 3 ટ્રકો પાણીમાંથી શોધી કાઢવામાં આવી છે અને તેમાં બી સામે આવ્યું છે કે આ ટ્રકોમાં કેમિકલ હોવાનું સામે આવતા જીપીસીબીની ટીમને પણ ઘટના સ્થળે બોલાવવામાં આવી હતી અને તેમના દ્વારા બી તપાસ કરવામાં આવી હતી। મહત્વની બાબત એ છે કે આજે જ્યારે પૂનમનો સમય હોય અને પૂનમના કારણે મહીસાગર નદીમાં ભરતી આવતી હોય છે કેમ કે દરિયો પાણી સ્વીકારતો નથી અને પાછું આવતું હોય છે, તેના કારણે બી રેસ્ક્યુ ઓપરેશનની જે કામગીરી છે તે વધુ મુશ્કેલ બની રહી છે। હાલ તંત્ર દ્વારા બને એટલા યુદ્ધના ધોરણે આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। અત્યાર સુધીમાં 8 લાપતામાંથી 3 લાપતા